Hasil hitung suara atau real count yang dilakukan oleh KPU hingga Jumat 23 Februari 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat, data yang sudah masuk sejumlah 619.579 TPS atau sekitar 75,26%. Berdasarkan data ini, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul. Total perolehan suara Prabowo Gibran secara nasional sebesar 65.409.492 suara atau sekitar 58,89%. Sementara itu, untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,06% suara. Sedangkan di posisi paling buncit ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memperoleh suara 17,05%. Dan berikut kami tampilkan update terkini hasil hitung suara atau real count Pilpres 2024 di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh, data yang telah masuk sebesar 74,80% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 75,55% suara. Prabowo Gibran 22,23%, Ganjar Mahfud 2,22%. Provinsi Bali, jumlah data yang telah masuk ke KPU 55,79% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 3,06%, Prabowo Gibran 52,07%, Ganjar Mahfud 44,87%. Provinsi Banten, jumlah data yang masuk 72,16%. Perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 33,82%, Prabowo Gibran 56,70%, maksud kami 56,47%, Ganjar Mahfud 9,71%. Bengkulu, jumlah data yang masuk mencapai 90,95% dengan perolehan Anies Muhaimin 18,05% suara, Prabowo Gibran 70,25%, Ganjar Mahfud 11,70%. Daerah Istimewa Yogyakarta, data yang telah masuk ke KPU 78,32%. Anies Muhaimin memperoleh suara sebesar 19,22%, Prabowo Gibran 50,99%, Ganjar Mahfud 29,79%. DKI Jakarta jumlah data yang masuk 70,38% dengan perolehan Anies Muhaimin 40,43% suara, Prabowo Gibran 41,89%, Ganjar Mahfud 17,68%. Provinsi Gorontalo, jumlah data yang masuk 84,54% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 29,11%, Prabowo Gibran 65,37%, Ganjar Mahfud 5,52%. Jambi, data yang sudah masuk ke KPU 77,91%. Perolehan suara Anies Muhaimin 24,26%, Prabowo Gibran 64,97%, Ganjar Mahfud 10,76%. Beralih ke Provinsi Jawa Barat, jumlah data yang sudah masuk ke KPU 71,89% dengan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 31,80%, Prabowo Gibran 58,33%, Ganjar Mahfud 8,9,87%. Jawa Tengah, jumlah data masuk 88,52%,
Perolehan suara Anies Muhaimin 12,67%, Prabowo Gibran 52,95%, Ganjar Mahfud 34,39%. Jawa Timur, jumlah data masuk 83,15%, perolehan suara Anies Muhaimin 15,44%, Prabowo Gibran 66,7%, Ganjar Mahfud 17,86%. Provinsi Kalimantan Barat, jumlah data masuk 79,07%. Perolehan suara Anies Muhaimin 23,03%, Prabowo Gibran 60,64%, Ganjar Mahfud 16,33%. Kalimantan Selatan, jumlah data masuk 67,70%. Anies Muhaimin memperoleh suara sebesar 36,22%, Prabowo Gibran 57,3%, Ganjar Mahfud 6,48%. Kalimantan Tengah, jumlah data masuk 73,90% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 16,97%, Prabowo Gibran 72,14%, Ganjar Mahfud 10,9%. Kalimantan Timur, jumlah data yang masuk 65,80% dengan perolehan Anies Muhaimin 19,91%, Prabowo Gibran 69,34%, Ganjar Mahfud 10,75%. Kalimantan Utara, jumlah data masuk 74,81% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 18,2%, Prabowo Gibran 69,5%, Ganjar Mahfud 12,29%. Kepulauan Bangka Belitung, jumlah data masuk 83,82%. Perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 22,24%, Prabowo Gibran 60,16%, Ganjar Mahfud 17,6%. Kepulauan Riau, jumlah data masuk 57,85%, perolehan suara Anies Muhaimin 32,45%, Prabowo Gibran 55,79%, Ganjar Mahfud 11,76%. Selanjutnya Provinsi Lampung, jumlah data yang sudah masuk 89,42% dan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 15,29%, Prabowo Gibran 69,52%, Ganjar Mahfud 15,19%. Maluku, jumlah data yang masuk 52,51% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 18,76%, Prabowo Gibran 64,15%, Ganjar Mahfud 17,09%. Maluku Utara, jumlah data masuk 57,06%. Perolehan suara Anies Muhaimin 26,68%, Prabowo Gibran 60,84%, Ganjar Mahfud 12,48%. Beralih ke Nusa Tenggara Barat, jumlah data yang masuk 79,09% dengan perolehan Anies Muhaimin 25,8%, Prabowo Gibran 66,52%, Ganjar Mahfud 7,69%. Nusa Tenggara Timur, jumlah data masuk 68,50% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 5,47%, Prabowo Gibran 61,13%, Ganjar Mahfud 33,4%.
Provinsi Papua, jumlah data yang masuk 29,95% dengan perolehan Anies Muhaimin 11,15%, Prabowo Gibran 59,07%, Ganjar Mahfud 29,78% suara. Papua Barat jumlah data masuk sebesar 23,71% dengan jumlah suara yang diperoleh Anies Muhaimin 11,23%. Prabowo Gibran 61,52%, Ganjar Mahfud 27,24%. Papua Barat jumlah data masuk 38,40% dengan perolehan Anies Muhaimin 14,3%, Prabowo Gibran 59,33%, Ganjar Mahfud 26,38%. Di Papua Pegunungan, data yang sudah masuk ke KPU baru 0,07% dengan perolehan Anies Muhaimin 20%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%. Papua Selatan, jumlah data masuk 18,08% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 10,14%, Prabowo Gibran 71,1%, Ganjar Mahfud 18,76%. Papua Tengah jumlah data masuk 4,64% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 11,08%, Prabowo Gibran 60,75%, Ganjar Mahfud 28,18%. Provinsi Riau jumlah data masuk 65,07%. Perolehan Anies Muhaimin 38,67%, Prabowo Gibran 51,88%, Ganjar Mahfud 9,45%. Sulawesi Barat jumlah data masuk 86,39% dengan jumlah suara yang diperoleh Anies Muhaimin 27,66%, Prabowo Gibran 64,73%, Ganjar Mahfud 7,61%. Provinsi Sulawesi Selatan jumlah data yang masuk 77,45% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 38,14%, Prabowo Gibran 56,95%, Ganjar Mahfud 4,91%. Sulawesi Tengah jumlah data yang masuk 76,17%. Perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 21,7%, Prabowo Gibran 69,39%, Ganjar Mahfud 8,91%. Sulawesi Tenggara jumlah data masuk mencapai 82,98% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 23,22%, Prabowo Gibran 70,77%, Ganjar Mahfud 6,01%. Sulawesi Utara jumlah data masuk 89,64% dengan perolehan Anies Muhaimin 7,33%, Prabowo Gibran 75,32%, dan Ganjar Mahfud 17,34%. Beralih ke Provinsi Sumatera Barat, jumlah data yang sudah masuk 81,64% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 56,24%, Prabowo Gibran 39,73%, Ganjar Mahfud 4,02%. Sumatera Selatan jumlah data masuk 80,53% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 18,41%, Prabowo Gibran 69,88%, Ganjar Mahfud 11,71%. Sumatera Utara jumlah data yang masuk 59,63% dengan perolehan Anies Muhaimin sebesar 28,18% suara,
Prabowo Gibran 59,48%, Ganjar Mahfud 12,34%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.